Hello students, this is David. Today this video will help you to exercise what you have learned, and it is very important to prepare yourself for the regional exam of mathematics. This PSLCE means primary primary school living certificate examination. This is in the case of Addis Ababa. This is for Addis Ababa. So, and this question is related with 2012. So let's start from question number 1. It says, if the absolute value of 4 minus x minus 3 is equal to 5, then which of the following is the value of x? Before, let me define what is absolute value means. When you say absolute value, for example, most of the time, if absolute value of x is equal to a, and this condition may have 3 possible solutions. Let's say if a is 0, it has one solution, right? If a is 0, it has only one solution. If a is less than 0, it has no solution. Okay, it has no solution. And if a is greater than 0 or positive, it has 2 solutions. First, okay, it has 2 solutions. So before we are going to find out this equation, first we have to remember that absolute value of x is equal to a. So if a is negative, it has no solution, because the absolute value of the number is always positive. And if a is 0, so this equation had exactly one solution, that is a. If a is positive or greater than 0, it has 2 solutions, that are the negative of a and the positive of a. So in this case, if the absolute value of 4 minus x minus 3 is equal to 5, then we have to remove all the operations outside the absolute value before we are going to judge whether the equation has solution or not. So let's remove it. That is absolute value of 4 minus x is equal to 5 plus 3. Okay, 5 plus 3, because the negative sign transposed to the right side becomes what? Positive. So this means absolute value of 4 minus x is equal to 8. Now there is not any operation outside of the absolute value, so we can judge whether this equation has a solution or not. So considering the number 8, this number is a positive. This number is a positive, because since it is a positive, it has how many solutions? If a is greater than 0, it has 2 solutions, that are 4 minus x is equal to negative 8, or 4 minus x is equal to 8, the positive values. Okay, one case is the negative 8 and the other case is positive 8. So this means negative x is equal to negative 8 minus 4, or negative x is equal to 8 minus 4. This means negative x is equal to negative 8 minus 4 is negative 12, yes? Or this means negative x is equal to 8 minus 4 is 4. Now you have to divide both sides by what? A negative 1. Negative 1 by negative 1. Again this one, negative 4 by negative 1. By negative 1. This means x this cancelled and becomes what? X is equal to 12. Okay, x is equal to 12, and for this one is x is equal to negative 4. So the solutions should be what? Either x is 12 or x is negative 4. Now we can go to our choice. A says negative 8 and negative 12. There is no solution, there is no negative 8 in our solution, so this cannot be the answer. B, negative 4 and 12. Says what? X is equal to 12 and x is negative 4, yes? So this is the correct answer. When you come to this one, there is no 8 and 4, it should be what? Negative, so this cannot be the answer. Negative 6 and 6, again this cannot be the answer. So our answer is B, negative 4 and 12. So when you substitute negative 4 by x, you will get this equation is true. And again, when you substitute x by 12, this statement becomes what? True. ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? አብሶሉት ቫልዩ ሲሰሩ እዚህ ጋር ልክ እንዳሳየዋችሁ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x የሆነ ቁጥር ከመጣላችሁ እዚህ ጋር ከኢኳልቱ በኋላ ያለው ቁጥር 0 ወይንም ፖዚቲቭ ከሆነ ብቻ መልስ ሊኖረው የሚችለው። ምክንያቱም ከአብሶሉት ቫልዩ የሚወጣ ቁጥር ምን ጊዜም ፖዚቲቭ መሆን አለበት ወይ ደግሞ 0 መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ አይዘር 0 ወይ ደግሞ ፖዚቲቭ ከሆነ መልስ አላችሁ። 0 ከሆነ አንድ መልስ ብቻ ይኖረዋል።
ኔጌቲቭ ከሆነ ምንም መልስ የለውም it has no solution ምንም መልስ የለውም ፖዚቲቭ ሆኖ ከወጣ ግን ምን ይችላል ሁለት መልስ አለው ማለት ነው የኔጌቲቭና የፖዚቲቭ ብለን ወስደን ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ነው ከዛ ይሄን ሶልቭ በምናደርግበት ጊዜ ከአብሶሉት ቫልዩ መጀመሪያ ላይ ሶልቭ ከማድረጋችን በፊት ከአብሶሉት ቫልዩ ውጪ የሚገኙ ማናቸውም ኦፕሬሽኖች በቦዲ ማስ የሚለው ህግ መሰረት ተከትለን እነሱ ማስወገድ አለብን ከአብሶሉት ቫልዩ ብቻውን እንዲቀር ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ያደረኩት አብሶሉት ቫልዩን ጥቅስ እናወጣ ቺኛውን ኔጌቲቭ 3 ወደዚህ ወሰድኳት ምክንያቱም አብሶሉት ቫልዩን ብቻውን ማስቀረት ስላለብኝ ማለት ነው ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ 4 - x እዚህ ጋር ማይነስ የነበረች ወደ ስቴፕ ፕላስ ትሆናለች ስለዚህ ከአብሶሉት ቫልዩ ጋር የሚባዛ የሚደመር የሚቀነስ ወይም የሚከፈል ምንም የለም ከዚህ በኋላ ወደ ውሳኔ መሄድ ይችላል መልስ አለው ወይስ መልስ የለውም መልስ ካለው መልሶቹን ይፈልጋል መልስ ከሌለው አቆማለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የሰራነው እዚህ ጋር የሰራሁት መጨረሻ ላይ x ቫልዩ 12 መጣልኝ እንደገና ሌላኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 4 መጣልኝ ስለዚህ መልሶቹ እዚህ ጋር ስፈልግ ያገኙት ማለት ነው b ላይ ነው ማለት ነው ኦኬ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሂድ let's move to question number 2 question number 2 this is q assume this is a line that is a number line with containing rational numbers p q r t and m are on the line and -3 -1 0 1 3 4.5 5 and are given there are infinite number of rational numbers between two consecutive integers so from this line from the figure which one is correct before we are going to judging or answering this question first we have to realize or we have to remember that numbers or the value of the numbers on the number line in this case we have to consider that the number which is existed in the left side is always smaller than that of the right one this means p is less than q is less than r is less than t and t is less than m because the number which is on the right side is always the greater on the number line okay be careful on the number line ስለዚህ ቁጥር መስመር ላይ በስተቀኝ በኩል የሚገኙ ቁጥሮች ምን ጊዜ ምንድናቸው በስተግራ ከሚገኙት ትልቅ ናቸው እሱ የሚለው ኮንሰፕት ይዘን ነው ካልሆነ የመመለስ አንችልም ስለዚህ from the give figure which one is correct a 3 less than t less than 11/2 less than m ሶስትን እንውሰድ ሶስት ተናለችው እዚህ ጋር አለችው t of course 3 ከቲ ያንሳል ምክንያቱም 3 ከማን በስተግራ ስለሚገኝ 11/2 ማለት means 5.5 right 5.5 but we don't know the value of this one actually let me see the question here is 11/2 from the question 11/2 so a is true right it is true because all the numbers on the right side are the greater okay በሌዛም ደግሞ በግሬተር ዛት ስናስቀምጥ በስተግራ በኩል ሲምቦል ወደዚህ ነው ከሆነ በዚህ በኩል ያለው ቁጥር ትልቅ ነው ማለት ነው b ጋር ስንመጣ p is less than -3 p is less than -3 of course it is true በቀኝ በግራ በኩል ስለሚገኝ ማለት ነው እዚህ ጋር -3 እዚህ ጋር p እዚህ ጋር አላችሁ ስለዚህ የp value ከ-3 ያንሳል again less than -1 ከኔጌቲቭ 1 ያንሳል ምንም ችግር የለውም less than q ከq እና ከኔጌቲቭ 1 ማን ነው ትንሹ ማን ያንሳል q ያንሳል yes q ስለሚያንስ ስለዚህ እኛው ይሆናል ይፈርሳል ማለት ነው ወደዚህ ጋር ስንመጣ -11/4 first we have to divide 11/4 okay it becomes what 2.5 right negative this is negative -2.5 -2.5 almost ወደዛ አካባቢ በ3 በኔጌቲቭ እና በኔጌቲቭ 1 መካከል የሚገኝ ነው less than q of course ችግር የለውም then less than 7/4 means 7/4 means almost 1.75 right ማካፈል ትችላላችሁ 1.75 ማለት ደግሞ የት ጋር ነው የሚገኘው almost 1.75 around between 1 and 3 yes እዚህ አካባቢ ላይ ማለት 1.74 እዚህ አካባቢ ትገኛለች less than r ደግሞ ወደ ተመለሰ ስለዚህ መጀመሪያ ከሄድን በዚሁ መንቀጠል ነው እስከዚህ ድረስ ትክክል ነበር ግን r ጋር ስለመጣ እዚህ ጋር ከደረሱ በኋላ እንደገና ወራተ ተመለሰ this means the value of r is greater than 1.74 but it's false right it's false so this cannot be the answer r is less than 11/2 r is less than 11/2 means
r እዚህ ጋር ያለችው 11/2 እዚህ ጋር ያለችው ስለዚህ እዚህ ጋር ነው የኛው ስናት r ያንሳል ትክክል የለውም ምክንያቱም በስተግራ በኩል ስለሚገኝ less than 5.5 those two numbers are equivalent yes equivalent ስለዚህ ሁለቱ ምንድን ናቸው ሁለቱ ትክክል ናቸው ስለዚህ አንደኛው ከአንደኛው ሊያንስ አይችልም በዚህ ምክንያት ይፈርሳል ስለዚህ መልሳችን ማን ነው ማለት ነው a ይሆናል ማለት ነው ማንሳት ያለባችሁ ቁጥር መስመር ላይ ምን ጊዜም በስተግራ የሚገኙት ቁጥሮች በስተቀኝ ከሚገኙት ያንሳሉ ወይንም በቀኝ በኩል ያሉ ቁጥሮች ከበስተግራዎቹ ምን ይላሉ ይጨምራሉ ይበልጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ ቁጥር መስመር ላይ ምን ያደርግ ነው እየጨመረ ነው የምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ችግ መሰረቶች አሉ እንሰራ የምንችላቸው again እዚህ ጋር ሌላ ማላስታውሳችሁ ፈልገው ነገር between two consecutive integers there are infinity number of rational numbers በሁለት ኮንስቲቲቭ ኢንቲጀሮች መካከል ይገኝ የሚችል የራሽናል ነምበሮች ብዛት በጣም ብዙ ናቸው እንደዚህ ብቻ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስንሄድ this is just multiplication of fractions yes multiplication of fraction fractionዎችን ስናባዛ this number becomes what 2 and 1/3 ፍራክሽኖችን ስናባዛ መከተል ያለብን ፍራክሽኖችን ስናባዛ መከተል ያለብን ህጎች አሉ ለምሳሌ if a over b times c over d ከሆነ when we multiply fraction just multiply as the number in horizontally that means ac over bd ሆነ ማለት ነው b እና d የተለያዩ ማለት ከዜሮ የተለዩ ቁጥሮች ከሆኑ ማለት ነው therefore which of the following is equal to 9/5 times 2 and 1/3 times 15/40 by the rule of body mass or paid mass we can say that the new one is paid mass parenthesis or we can say that bracket exponent division multiplication addition and finally what subtraction ስለዚህ ከሁሉም ጋር ካሉት ኦፕሬሽኖች መጀመሪያ የሚቀርበው ማለት ነው bracket it means sometimes ወደ b መቀየር እንችላለን bracket ስለሚባል ማለት ነው bracket ውስጥ ያሉ መጀመሪያ መስራት እንችላለን that means 9/5 times we have to change before multiplying we have to change this mixed number into improper fraction that is 2 times 3 times 2 is 6 6 plus 1 is 7 yes 7/3 times 15/40 ሌላው እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው ስንቁጥሩ ፍራክሽኖች ስናባዛ ቨርቲካሊ ማይቃለሉልን ከሆነ ዲያጎናሊ ማየት እንችላለን diagonally ማቃለል እንችላለን ምክንያቱም it makes our solution is very simple and easy and it can be what considered as time saving so 3 and 15 can be simplified yes it can be simplified that means by 3 1 15 by 3 is 5 and 7 and 14 can be divisible or they can be simplified by 7 is 1 14 by 7 is 2 so it becomes what this number becomes as 9/5 times 1/1 times 5/2 yes 5/2 now 1 times 5 is 5 so this becomes what 9/5 times this means bracket means times that is 5/2 again before we multiply we can simplify in diagonal way okay 5 by 5 1 by 5 1 9 times 1 is 9 1 times 2 is 2 that means we can divide the number by as decimal form it can be what 4.5 yes 4.5 because when you divide 9 by 2 it becomes 4.5 ስለዚህ 4.5 እዚህ ውስጥ የለንም ግን በፍራክሽን በኩል ግን ተቀምጦልናል a says what 7/2 but it is not 9/2 it is right yes and 7/3 it is not and 9/7 this cannot be so our answer is 9/2 that is b be careful እዚህ ጋር ማድረግ ያለባችሁ ብራኬት ለዛሬ ቁጥር ሲሰጣችሁ ቦዲ ቤድ ማስ የሚለውን ህግ መከተል ብቻ አለባችሁ ቤድ ማስን ካልተከተልን የተለያዩ ቁጥሮች ይመጣብን ይችላል ለምሳሌ ማባዛትና ማካፈል ቅደም ተከተላቸው ተቀያይሮ ሲመጣ ልናገኝ የምንችላቸው መልሶች በጣም የተለያዩ ናቸው ስለዚህ የትኛው የተሻለ መጠቀም ያለብን ይሄኛው መጠቀም አለብን ማለት ነው መጠቀም አለብን ስለዚህ ያን ከተጠቀምን መጀመሪያ ብራኬት ውስጥ ደግሞ መስራት ያለብን ነገሮች አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ይሄ ሚክስድ ነምበር ነው ሚክስድ ነምበር ወደዛ ሳንቀይር ለማባዛት ዲፊካልት ያስቸግራል ሶ ወደ ሚክስድ ነምበር ቀየርን ከዛ በኋላ ከራሱ ጋር አባዛ ነው ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ፍራክሽኖች ስናባዛ ፕሊዝ 7 ሲባዛ 15 እንደገና 3 ሲባዛ 14 እያባዛችሁ ጊዜያችሁን አትጨርሱ ይሄ ታይማችሁን ሴቭ ማድረግ መቻል አለባችሁ ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ቨርቲካል አይታችሁ ማይቃለል ከሆነ ሜቢ ዲያጎናሊ ማየት መቻል አለባችሁ
ዲያጎናሊ ሊቃለሉ ስለሚችሉ ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ 3 እና 15 ይቃለላሉ፣ ምንም ችግር የለውም። 7 እና 14 እንደዛው ይቃለላሉ በቀላሉ። ስለዚህ አቃለልኩና አባዛሁት። ምክንያቱም 7 እና 15 አባዝታችሁ 3ን በ14 አባዝታችሁ እንደገና ደግሞ የላኛውን ከ9 ጋር አባዝታችሁ እንደገና ከ5 ጋር አባዝታችሁ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር መልስ ውስጥ ታገኙ ሲምፕሊፋይ የሆነ መልስ ነው የሚቀመጥላችሁ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? መጀመሪያ ላይ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ያለበትን አድርጋችሁ መቀጠል ነው ማለት ነው። This is enough for question number 3. Let's move to question number 4. Again, this is multiplicative. Multiplication is the same thing for like question number 3. The value of 2 over 5 times 12 over 21 and times 3 over 8 is equal to dash. ተመሳሳይ የሆነ behavior እንጠቀማቸው. We have to follow the same procedure. That means first we have to remove or the bracket is that is 2 over 5 times 12 over 21 yes times 3 over 8 or whatever it is. By the way, since it is multiplication, we can remove it by itself without any considering the inside the bracket. But it may be what if it is plus or multiplies, no need of doing inside the bracket. But 2 times 21 or 2 and 21 cannot be simplified. 5 and 12 cannot be simplified. Again, but when we let you remove the bracket, okay? That means 2 over 5 times 12 over 21 times 3 over 8. Because እዚህ ጋር ብራኬቱን ያጠፋው ምንድነው? ማባዛት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ማባዛት አንድ ኦፕሬሽን ከሆነ ብራኬቱ ኖረም ባይኖርም ችግር የለም። ሜቢ ዲቪዥን እና ሰብትራክሽን ሲሆን ግን ይለያያሉ። ኦኬ ቢ ኬርፉል። መደመርና ማለት ነው ማባዛት ላይ ብራኬቱን አስቀድሙትም ባታስቀድሙትም ተመሳሳይ ብትሰሩትም ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ እንዳለ መቀላቀል እንችላለን ለማባዛትና ለመደመር ብቻ። ስለዚህ አሁን ዲያጎናሊ ማየት እንችላለን ከዚህ በኋላ። አሁን 5 እና 12 አይቃለልም፣ 2 እና 21 አይቃለልም። ግን 2 እና 8 መቃለል ይችላል። 3 እና 21 ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር ሳኔል እነዚህኞቹን አቀላችሁ እነዚህኞቹ ብቻ በ3 1 21 በ3 ስንት ይሆናል? 7 8 በ4 ይሄ 2 ይሆናል። 12 በ4 3 ይሆናል። አሁን እቺኛውማ 2 ይቀርናል ማዶ ነው ማዶ ማለት ነው። በ2 1 ይሄ 2 1 ከላይ ይቀሩትን እንስላችሁ ይሆናል 1 ሲባዛ 3 ሲባዛ 1 ሲካፈል 5 ሲባዛ 7 ሲባዛ 1 1 ሲባዛ 3 3 ሲባዛ 1 3 መልሳችን 3 7 ሲባዛ 5 35 ሲባዛ 1 35 መልሳችን ስንት ይመጣል? 3 over 35. You have to multiply when you multiply fractions, numerator with numerator and denominator with denominator. So finally we get what? 3 over 35. Be careful, you have to simplify before you multiply if it is possible. ሚቻል ከሆነ ከማባዛታችሁ በፊት ምን ማለት ነው? ማቃለል ትችላላችሁ መልሱን ለማግኘት ማለት ነው። ከአባዛችሁ በኋላ እንደገና ለማቃለል ስትሞክሩ ግን ወይ ተሳሳታላችሁ ወይ ደግሞ ጊዜያችሁን ይወስድባችኋል። ስለዚህ 3 over 35 የመጀመሪያው 3 over 5 ይላል፣ ይሄ አይሆንም። B 9 over 14 ይሄም አይሆንም። C says 3 over 35 this is, and the final one is 2 over 7. This cannot be the answer. So this is how can you solve the questions regarding with such kind of multiplication of fraction. We'll continue. Question number 5. It says if 4u plus 5 is equal to 5u minus 30, then which of the following is the value of u? This statement is simple, but it is equation. We have to know the rule. How can we solve equations which are found in the right hand side and the left hand side? So this means we have to apply the rule of transformation, right? The rule of transformation. And the rule of transformation says that when you add the same number on both equations, there is no change on the original equations. Not only in addition, it also works for division, multiplication, subtraction, and subtraction. But in the case of division, the number that we are going to write as the quotient should be different from 0.
ይሄ ማለት ምንድነው? ኢኩዌሽኖችን ስንሰራ የምንጠቀምባቸው ህጎች አሉ። ይሄ ትራንስፎርሜሽን ህግ የምንላቸው ከቀኝ ወደ ግራ ግራ ወደ ቀኝ በምንወስድበት ጊዜ ልንከተላቸው የሚገቡ ህጎች አሉ ነው። እነዛን ህጎች ተከትለን መስራት አለብን። that means if 4u plus 5 is equal to 5u minus 30 means all ወይ ደግሞ ምን ማለት እንችላለን? ተመሳሳይ ተርሞች የምንላቸውን መሰብሰብ አለብን። ተመሳሳይ ተርም የምንላቸው እነማን ናቸው? ለምሳሌ ኖርማል ነምበሮች በጠቅላላ ላይክ ተርሞች ይባላሉ። variable ኖራቸው the same variable with the same exponent. For example, let's say if x and x, let's say 2x, these are like terms because the variables are the same x. We don't care about the coefficient, but the exponent, we come to the exponent. This exponent for 2x is 1 and for the first one is again 1. So we can collect like terms, okay? We can collect like terms. So that we have to write 4u plus 5 is equal to 5u minus 30. Let's we collect like terms, okay? Like terms. That means bringing 5u to the left and bringing 5 to what? The right side. That means 4u, since the sign of 5u before we transposing is positive and it can be changed into negative. That is 5u is equal to negative 30. Negative 30 አለበት ቦታ ላይ ስለሆነ ሳይን አይቀየርም minus 5. That means 5u ወደዚህ ስናመጣት ኔጌቲቭ የነበረችው ፖዚቲቭ የነበረችው ኔጌቲቭ ትሆናለች። በተቃራኒ ነው የምናመጣቸው። 4u minus 5u is negative u is equal to negative 30 minus 5 is since both numbers are negative we have to add, okay, and finally we have to put in the negative sign. That is 30 plus 5 is 35 and put a negative sign in front of the number. ያ ማለት ከቁጥሮቹ ፊት ቁጥሮቹ ልክ ከደመርነው በኋላ ተመሳሳይ ቁጥር ካላቸው በመደመርና በመቀነስበት ጊዜ ተመሳሳይ ቫልዩ አላቸው። ለምሳሌ 30 እና 5 ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸው። ስለዚህ 30 እና 5 ከደመርነው በኋላ መጨረሻ ላይ ኔጌቲቭ ሳይኑን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ 4u minus 5u is equal to negative 30 minus 5 and 4u minus 5u means just subtracting coefficients, okay? በቫሪያተሮችን በመቀናነስበት ጊዜ ወይም በመደመርበት ጊዜ ምን እናደርገው? ኮኤፊሽንቶቹን ነው የምንደምረው ወይም የምንቀንሰው። ለአራት ኦፕሬሽኖች የምንጠቀመው ኮኤፊሽንቶቹን ብቻ ነው። ቫሪያብሎቹ እንዳለ ነው የሚቀመጡት። that means 4 ሲቀነስ 5 negative 1. This means there is a coefficient negative 1 here. Now let's divide by negative 1, okay? By negative 1. So it cancelled. U is equal to, this means u is equal to negative 35 over negative 1 is positive. Yes, it becomes what? 35. Therefore the value of u is 35. The value of u is 35. Now let's move to our choice. A says 145, it is not. B 35, it is right. C 25, it is not. And D says 15, it is not. So our answer is B. Our answer is B. Now let's move to question number 6, which is how can we solve inequalities. We have to follow the same procedure like we are solving in the equation. The only difference is the sign of the inequality. This is less than, says less than. Which one is the solution set of 10 times x plus 4 less than 8x plus 23? That means we have to follow the same procedure like as we have solving in equation. That becomes what? 10 times x plus 4 is less than 8x plus 23. Now we have to follow the same procedure by body mass or bed mass. First we have to remove the bracket if there is it, okay? If there is a bracket, we have to remove it. That means 10 times x is 10x plus 10 times 4 is 40 less than 8x plus 23. ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ማድረግ አለብን ብራኬት ካለ ብራኬቱ ማስወገድ አለብን ቤድ ማስ በሚለው ህግ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ብራኬት ከውጭ ያለ ደግሞ ቁጥር ደግሞ ይሄ 10 ቁጥር ሁለቱም ብራኬት ውስጥ የሚገኙት ቁጥሮች ሁለቱም ብቻ ሳይሆን ብራኬት ውስጥ የሚገኙት ቁጥሮች በሙሉ ማባዛት ይችላል ወይ ማባዛት አለበት። 10 ሲባዛ x 10x ይሆናል። 10 ሲባዛ 4 40 እዛን ሲምፕሊ በዚኩላለው እንዳለ ነው ማለት ነው። So again we have to follow the same procedure as collecting like terms. Like term ብለን በመሰብሰብበት ሰዓት ላይ የምንከተለው ህግ መከተል አለብን። That means 10x minus, you see the sign of 8x is positive, but after we transposing to the left it becomes negative 8x. The sign should be put as it is, okay? Less than 23
minus 40 can be transposed to the right side and it loses its sign. That becomes what? 40. 10x እንዳለነች 8x ወደዚህ ስናመጣት ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ የነበረችው ኔጌቲቭ ትሆናለች 23 በቦታዋ ናት ልክ 40 ነው ወደዚህ ስንወስድ ማይነስ ትሆናለች ማለት ነው therefore 10x minus 8x is 2x less than 23 minus 40 means in this case ከትልቁ ላይ ትንሹን ቀንሳችሁ መጨረሻ ላይ ኔጌቲቭ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ይሄ ማለት ትንሹ ሲቀነስ ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው ከ40 ላይ 23 ሲቀነስ እንት ይሆናል 17 ከዛ ከ23 ላይ ሊቀነስ ነው ስለዚህ it becomes what negative it must be what negative now still now we didn't finish because we have to go until we get the only x ብቻውን እስከምናገኝ ድረስ መቀጠል አለብን again to get x we have to divide both sides by what 2 okay by 2 therefore x is less than there is no sign change okay if there is the coefficient of x is negative okay x coefficient negative ብትሆን ኖሮ ይቺ የኢኒኳሊቲ ሳይን ነው ለዛ የነበረችው ትቀየራለች for example clearly ለማሳየት negative 2x less than negative 70 ቢሆን negative 2 ይሄኛው ለኔጌቲቭ 2 ስናካፍላቸው x is greater than see ለዛ የነበረችው ሳይን ትሆናለች ትቀየራለች ለምን ስላካፈልናቸው ለኔጌቲቭ ስላካፈል ነው ማለት ነው ይሄ ጠፋና ከዛ በኋላ ይሄም ይጠፋል 70 over 2 ይሆናል ማለት ነው መሆን ነበር መሆን ይችላል ግን እዚህ ጋር ግን the coefficient of x is positive ናቸው ስለዚህ እኛ አስፈልገንም x value positive ሆነ no need of changing the sign of the inequality that becomes what negative 70 over 2 therefore when you write in a solution form since whatever is there is no any restriction in the domain actually when ደግሞ የx value ከኢንቲጀር ነው ከራሽናል ነምበር ወይ ደግሞ ከናቹራል ነምበር ወሰዱ ስላልተባለ ዶሜናችን ማን ነው ራሽናል ነምበር ነው እኛ የምንሰራበት የቁጥር ሲስተም ራሽናል ነምበር ስለሆነ ማለት ነው therefore our solution set should be what written just like this x such that okay x as we have to put as the number it is okay less than negative 17 over 2 then we have to close the curly bracket ስለዚህ ሶሉሽን ስናስቀምጥ እንደዚህ መቀመጥ አለበት ዶሜኑ ወይም ደግሞ የምንሰራበት የነምበር ሴት ምን ስለሆነ ራሽናል ነምበር ስለሆነ ወይ ደግሞ አልተገለጸ ማለት ራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው ስለዚህ x such that x less than negative 17 over 2 ይችኛዋን ይዘን ወደ ምርጫችን እንሄዳለን ሴት what a x such that x less than negative 7 over 2 በመጀመሪያ አገኘነው እስ ሁለተኛው ከሰመታ greater than ይላል አይደለም እዚህ ጋር greater than negative 72 ይሄኛው በዚህ ምክንያት ይችኛውና ይችኛው ስናቸው ይሄኛው greater than እና ይሄኛው ደግሞ less than ነው እዚህ ጋር ሰመታ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ አሁን መልሳችን ማን ነው ማለት ነው a ትሆናለች ማለት ነው our answer is a ስለዚህ ኢኒኳሊቲ ላይ ሶልቭ በመታረቁበት ሳለ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ አንድ አይነት ፕሮሲጀር ነው ከኢኩዌሽን ሶልቭ ከምናደርግበት ጋር ሜቢ መጨረሻ ላይ የሚለያዩት ምንድናቸው የሳይኖቹ የሲምቦሎቹ ብቻ ናቸው ዶሜናችን ሪስትሪክት ሲደረግ ሲሰጥ ምናምን ላይ እሱ ደግሞ በሌላ ጥያቄዎች ላይ እናያቸዋለን ኦኬ ሌትስ ሙቭ ቱ ኩዌስችን ነምበር 7 እንዳትረሱት የጥያቄ የ2012 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያዘጋጀው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት መልቀቂያ ኤግዛም ነው ኦኬ primary school living certificate exam for what Addis Ababa in 2012 question number 7 the length of the sides of a triangle this symbol can be used as what triangle are in the ratio of 2 to 3 to 4 ሁለት ለ3 ለ4 triangle ስንት ሳይድ አለው 3 ሳይድ ስላለው ማለት ነው 3 ሳይድ አለው ስለዚህ ሁለት ለ3 ለ4 if the perimeter of the triangle is 45 centimeter then which triplets of sides is the length of the sides of triangle triplet means 3 ማለት ነው ሶስቱ ከነዚህ ከቀጥሎ ከመጡት ምርጫዎች ውስጥ የትኞቹ ናቸው መልሶቹ ማለት ነው እዚህ ጋር ልክ ስንመለከት ምርጫዎቹ እዚህ ጋር ናቸው አሉት ጥያቄው ለምንድን ነው የሚለው የትራያንግሉ ሳይዶች ሬሾአቸው ስንት ነው 2 ለ3 ለ4 ፔሪሜትሩ ማለት ደግሞ ዙሪያው ማለት ነው ለምሳሌ የዚህ ዋይት ቦርድ ዙሪያው ብንነሳ ከዚህ ተነስተን ዙሪያውን ዞረን ልክ ስንመለስ እዚህ ጋር ስንደርስ ምን ይባላል ፔሪሜትር ስለሚባል ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽን ስንፈልግ first perimeter of triangle is equal to a plus b plus c ነው a b እና c ምንድናቸው የትራያንግሎቹ ምኖች ናቸው ሳይድ ሌንግዞች ነው ማለት ነው እና እነዚህ ሬሾች ደግሞ ምንድነው a to b to c is equivalent to 2 to 3 to 4 ሬሾአቸው በእነዚህ የነዚህ ድምር ስንት ነው
45 ሴንቲሜትር ተሰጥቶናል ከመጀመሪያው ተነስቶ ሙሉን ዙሪያ ለምሳሌ ትራያንግል እንደዚህ ብናስቀምጠው ማለት ነው እቺኛ A B C ቶን A ሲደመር B ሲደመር C ስንት ነው 45 ነው ማለት ነው ስለዚህ ሬሾአችን 2 ለ3 2 ለ4 ነው ሳይዳቸው ከዚህ በኋላ አሁን ፔሪሜትር ዙሪያው መደመሩን ከሆነ ካወቀን ያለ ምንም ካልኩሌሽን ምናልባት ፎርሙላውን ካም ቢጠፋባችሁ እዚህ ጋር መምጣት ይችላልላችሁ ያንዳንዳቸው ልክ ሲምፕሊፋይ ታደርጓቸው 2 ለ3 2 ለ4 ከዛ ሲደመሩ ስንት መምጣት አለባቸው ግን 45 ስንት መምጣት አለባቸው ስለዚህ after we simplifying the length the value of A the value of B and the value of C by X okay ሁሉንም ቁጥሮች ይሄው ላልታወቀ ቁጥር አካፍለናቸው የመጣለን ቁጥር ስንት ነው 2 ለ3 ለ4 ነው ስለዚህ don't forget ስናካፍል ፍራክሽን ስናካፍል በአንድ አይነት ቁጥር መሆን አለበት አይደል በአንድ አይነት ቁጥር ስለምናካፍላቸው ምን እናደርጋለን A በx B በx C በx አካፍለን ስንት መጣልን 2 ለ3 ለ4 መጣልን therefore 2x plus 3x plus 4x is equal to 45 ምክንያቱም የA የB እና የC ድምር ስንት ስለሆነ ነው 45 ስለሆነ ወይም ደግሞ A ማለት ለሰ 2x ነው B ማለት 3x ማለት ነው C ማለት ደግሞ 4x ማለት ነው therefore 2x plus 3x is 5x plus 4x is 9x yes 9x is equal to 45 this means dividing both sides by 9 yes so x is equal to 5 right ይሄን ለስተኛ ካፍሉት የኛው ለስተኛ ካፍሉት x is equal to 5 እቺ x 5 ማለት የA የB ወይም የC ቫልዩ አይደለችም ኦኬ ይሄን ቁጥር ከማካፈላችን በፊት ይሄን 2 3 እና 4 ከማግኘታችን በፊት ያካፈልንበት ቁጥር ነው ማለት ነው ስለዚህ A ለማግኘት A is equal to 2x B is equal to 3x and C is equal to 4x ስለሆነ እናባዛቸዋለን that means 2 ሲባዛ በ5 10 ይሄኛው 3 ሲባዛ በ5 15 እና 4 ሲባዛ በ5 ስንት ማለት ነው 20 ስለዚህ የA ቫልዩ 10 ነው ይችኛው ማለት ነው 10 የB ቫልዩ 15 የC ቫልዩ 20 ቼክ እናደርጋቸው እንደምራቸው ስንት መምጣት አለበት 45 10 እና 15 25 25 እና 45 ስለዚህ መልሳችን 10 15 እና 20 ነው ማለት ነው 13 14 18 ይላል ይሄ አይሆንም እንደምራቸው ሜቢ እስቲ 13 እና 14 ስንት ነው 27 እና 18 45 ይመጣል ግን ፕሮፖርሽናል ነው ይመጣው 8 18 እና 19 እንደምራቸው 8 እና 18 26 26 እና 19 45 ይመጣል ፕሮፖርሽናላቸው ግን አይመጣም ሬሾአቸው ማለት ነው 10 15 20 ይሄ መልስ ነው ስንደምራቸው 5 15 እና 25 ብንደምራቸው ይመጣል ችግር የለውም 5 እና 15 20 ነው 20 እና 25 45 ነው ፕሮፖርሽናላቸው ግን 2 ለ3 ለ4 አይመጣም ስለዚህ our answer is 6 C 10 cm 15 cm and 20 cm ይሆናል ማለት ነው ማሳውስ አለባችሁ ፔሪሜትር እንዴት እንደሚፈለግ አሁን to tell the general formula for any polygons in of perimeter ስንፈልግ ዙሪያው መደመር ማለት ነው ከተነሳንበት ዞረን ተመልሰን እዛ ደረሰን ቦታ ስንገባ ምናገኛለን ፔሪሜትር የሚለውን ኮንሰፕት እናገኛለን ማለት ነው okay let's move to question number 8 this is related with application of percentage which is derived from grade 7 unit 3 let's read the question last year in a certain school the number of students was 550 but this year the number of students increased to 4,430 what is the percentage increase of the number of students ባለፈው አመት የነበሩ ተማሪዎች 3550 ነበሩ በዚህ አመት ግን ጨመሩ ስንት ሆነው 4430 ሆነ ስለዚህ ከ3550 ወደ 4450 ጨምሯል ስለዚህ የጨመረበት በፐርሰንት ሲገለጽ ስንት ነው ወደ ጥያቄው ስንት ነው ጥያቄው ስለዚህ we have to know the percentage increase formula okay percentage increase is equal to okay actual change yes actual change divided by original value then multiplied by what 100% actual change ማለት የትኛው ነው actual change ብለን ስንፈልግ የሁለቱ መካከል የመጣው ዲፈረንስ ማለት ነው that means
4,430 minus 3,550 divided by original change መጀመሪያ ላይ ስንነሳ የነበረው የተማሪዎቹ ብዛት ስንት ነበረ? 3550 ሲባዛ በ100% ማለት ነው። ይሄን ማወቅ በደንብ ማወቅ አለብን። ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዝም ዲክሪዝም ሊሆን ይችላል። ኖ ፕሮብለም። ዲክሪዝ ሲሆን መጀመሪያ የተነሳንበት ይበልጥና ያኛው ሁለተኛው ላይ መጨረሻ ላይ ደረስንበት ያንሳል። ኢንክሪዝ ሲሆን መጀመሪያ የተነሳንበት ትንሽ ነው፣ የደረስንበት ደግሞ ትልቅ ነው። ስለዚህ percentage increase means actual change means the current number minus the original or the number that registered before divided by the original number times 100%. 4430 ሲቀነስ 3550 አቀናንሳቸው 0 ሲቀነስ 0 0 3 ሲቀነስ 5 impossible, so we have to borrow it. 30 minus 5 8. This number becomes what? 3 again. 3 minus 5 again is possible, so we have to borrow. It becomes what? 13 minus 5 again 8. Now this number becomes what? 3 minus 3 is nothing or 0. Divided by 3,550 multiplied by 100. Now you can simplify, okay? You can simplify first. 0 by 0 cancelled. Yes? And this number is divided by 5, and this is also division by 5. By 5 is 71, and this number by 5 is 20. Right? 20. This becomes what? 88 times 20 divided by 71. This means you can multiply this number by 2. 2 times 8 is 16, again carry 1. 2 times 8 is 16 plus 1 is 17. 1760 divided by 71. Now you can divide it by 71 by using long division, okay? 760 divided by 71. 70 by 71 is impossible, so we have to borrow from this. It becomes what? 2. 2 times 71 is 142, right? 142. Now subtract. It becomes what? 4. This 3. This becomes what? Nothing. Then 0. Bring it. 340 divided by 71. Let me guess how much time? 4 times. Okay, 4 times. 4 times 1 is 4. 4 times 7 is 28. Yes. Now subtract it. Becomes what? 6. This number becomes 3, 5. Yes, and this number becomes what? 0. 56. Now point, right? Make the point and you write it over here 0. So this becomes what? How much? 7. Yes, 7. Just now you can stop over here. Okay, you can stop over here because there is no any number that is similar with 24.7 and continue just like this. From what? Our choice, or you can continue by yourself. Because 7 times 71, that is 7. 4, 9. Okay, you can subtract it. It goes just like this one. So A says what? Our answer is what? 24.7 and something like this. 18.82%. B 24.79%. C 28.41%. And D 90.23%. So the number that is related with 24.7 is B, right? That is B. So our answer is B. ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ያለው ስናካፍላቸው ሁሉ ጊዜ ኤግዛክት ቁጥሮችን ወይ ደግሞ ጊዜ ይወስድብናል። አሁን የሚቀጥላቸው it goes just like this በዚህ ይቀጥላል። ስለዚህ 24.7 ጋር አቆማለሁ። ምክንያቱም 24 ነጥብ ነው ብሎ አንድ አለ 24.7 ብሎ ያለ እዚህ ውስጥ ሌላ 24 ነጥብ ነው ብሎ የሚቀጥል ቁጥር የለም። This is one of the system of time saving. ጊዜን የምንቆጥብበት አንደኛው ሜተዳችን እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። Thank you. We'll continue. Okay, let's continue question number 9. Find let's say the students, this is the students, 5 students, okay? This is 5 students, P, Q, R, S, and T. This is a symbol for the 5 students. Contributed a total of 516, okay? 516 birr. The contribution of each of the students in birr is shown in this pie chart. In the pie chart, which one? The question starts from here. Okay,
which one is the degree measure of the central angle on the pie chart corresponding to the student R? It says what? What's the degree? Okay, it says what? The degree measure. When you draw, you have to remember that when you draw pie chart, we have two cases. The first case is in terms of what? Degree, and the second one is in terms of what? Percent. Okay, percent. When say in terms of degree, we know that a full circle has or a full circle measures 360 degree, right? 360 degree. And when you say this a full, in the case of percent, it is equivalent with what? 100%. Okay. So in the case of degree, we have calculated in terms of what? 360 degree. But when in the case of percent, we have to calculate in terms of 100%. So the question is in terms of what? Degree, and the numbers are given here. So we are going to find out for the R. This we don't know this angle, so we are going to change into what? Angle. It says what? 129 birr. So before we are going to finding the value of R, this in terms of degree, we have to measure it. First, we have to add all the values, and it must becomes what? 560. Let's say contribution of P, see a P plus Q plus R plus S plus T must be equal to 560. ድምራቱ ያው አውጡት ብር ስንት ነው? 516 ብር ነው። 516 ብር። ስለዚህ 516 ብር ከሆነ የነዚህ ቁጥሮች ምን እናደርጋለን? ደምረን ስንት መጣት አለበት? 516 መጣት አለበት ማለት ነው። ያ ማለት 43 እና 64 ይሄው 64.5 እና 193.5 ብንደምር የምንደምርበት ጠቅላላ ስንት መጣት አለበት? 516 መምጣት አለበት። Let you check it. Okay. 93.50 64.50 43.00 86.00 and 129.00. Now let's we add. It must becomes what? 560. Now 0 plus 0, 0, 0, it becomes what? 0. 5 plus 5 is 10, and the others are 0, and it becomes what? Carry 1. 1 plus 3, 4 plus 4, 8 plus 3, 11 plus 6. This becomes what? 11. 3, 4, 8, 11, 17. 17 plus 9 is there's a point 26. Carry 2. Here's right 2 over here. 11 plus 6, 17, 21, 29, and 2 is 31. Again, carry 3. Okay, carry 3. 3 plus 1, 4 plus 1. You see, 516. It's correct. Yes, it's correct. So we are going to find out in the case of degree, we have to measure it. Let's see, that becomes what? 129 over 516 multiplied by what? 360 degree in order to change into what? A degree value. Okay, what a degree value ለመቀየር በ360 ዲግሪ ማናባዛለን። ወደ ፐርሰንት መቀየር ከፈለግን ደግሞ 129 over 560 times 100 እናደርጋለን። 100% እናደርጋለን። ምክንያቱም ይሄኛው ወደ ፐርሰንት ነው በፐርሰንት፣ ይሄኛው ደግሞ በዲግሪ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገው የማን ነው? የአር ስለሆነ ማለት ነው። የአር ብቻ ስለሆነ ይሄን ቁጥር ለዚህ አካፍለን ከ360 ጋር ስናባዛ የምናገኘው የአንግል መጠን ቫልዩ አለ ማለት ነው። ስለዚህ 129 ሲካፈል ለ516 ይሄ ቁጥር ይካፈላል ለ129 ለ516 ስንት ይመጣል? ይሄን በአራት ሲናባዛው ስንት ይመጣል? 129 ሲባዛ በ4 ሌት ቼክ 4 ሲባዛ በ9 16 ማለት 36 3 አለኝ 4 ጊዜ 2 8 8 እና 3 11 አንድ አለኝ 4 ጊዜ 1 4 ከአንድ ጋር 5 516 ስለዚህ ይሄ ቁጥር በ129 4 ይሆናል ማለት ነው 1 ይሆናል ሌላኛው ይሄ በ129 4 this means 1/4 times 360 degree ይሆናል ማለት ነው 60 degree ያ ማለት this means 360 degree divided by 4 this means 36 ለ4 ስንት ነው 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ r ቫልዩ የሚያደርገው ስንት ነው 90 ዲግሪ እያንዳንዱ ፈልጉ ብትባሉ ለምን ታደርጋላችሁ ለ ያንን ቁጥር 43ን ለ516 አካፍላችሁ
በ360 ለምሳሌ ኪውን ፈልጉ ብትባሉ 64.5 ሲካፈል ለ516 ሲባዛ በ360 ታደርጉት ታገኛላችሁ። ስለዚህ መልሳችን ስንት ነው? 90 ዲግሪ። እዚህ ውስጥ ምርጫችን ውስጥ 45 ዲግሪ አለ፣ 60 ዲግሪ አለ፣ 90 ዲግሪ አለ፣ 105 ዲግሪ አለ። ስለዚህ our answer is C 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ፐርሰንት ቢሆን በስንት ማባዛት ነው? በ100 that means 1/4 times 100%. It means becomes what? 25% ይመጣል። በምን? በፐርሰንት ከሆነ። ስለዚህ ፓይ ቻርት ላይ መጠየቅ ያለባችሁ ሁለት ነገሮች መስራት እንችላለን። በማናማን በዲግሪ እና በፐርሰንት። በዲግሪ ከሆነ ሁሉም ቁጥሮች ዲያንግሎች ድምር ተላለ የኢንቴሪየር የሴንትራል አንግል ድምር ስንት ይመጣል? 360 ዲግሪ ማምጣት አለበት። በፐርሰንት ከሆነ ደግሞ የሁሉም ፐርሰንት ቫልዩዎቹ ድምራቸው ስንት ማምጣት አለበት? 100 ማምጣት አለበት ሙሉ ስለሚባል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰንት ከፓይ ቻርት ጋር የተገናኙ የሚሰሩ ስራዎች እነዚህ ናቸው። ድምራቸውን እንወስዳለን ጠቅላላ። ከዛ በኋላ ኢች ፓርት ካለን እያንዳንዱ ኢች ፓርት ሲካፈል ቶታላቸው ሲባዛ በ360 ወይም ደግሞ በ100 it depends on the question given whether this is a degree or percent በፐርሰንት ወይም ደግሞ በዲግሪ መሆኑን በደንብ ማጣራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ 10ኛው ጥያቄ ጋር እንምጣ። this is also again related with the application of percent ይሄኛው የፐርሰንቴጅ ወይም ደግሞ የፐርሰንት አፕሊኬሽኖች ናቸው። ወደ ስራው ድረስ ይሰራናል ያለናቸው። 10ኛው ጥያቄ a businessman invested 8,400 ብር on farming at 60%. Okay, he invested how much ብር? 8,400. Let's say the solution. Now the principal, okay, the investment is considered with what? The principal, that is 8,400. Okay, 400. And the number that expressed in terms of percent is rate. Yes, rate is equal to how much? 60%. 60%. In a simple interest. Okay, it says what? Simple interest. By the way, there are two types of interests that are simple and compound. But for your level, is simple interest is enough. Because compound interest seems to be complex. And a businessman invested 8,400 birr on farming at 6% simple interest per year. Okay, per በአንድ አመት ውስጥ 6% እየተከፈለው 8,400 ብር ለእርሻ ስራ አዋለ ማለት ነው። he also invests 3,600 ብር እንደገና ደግሞ 3,600 ብር on he invests on what? Banking at 8% simple interest per year. What will be the total interest obtained from both sectors after a year? And time is 1 year. Okay, year. By the way, the principal should be in terms of birr. This is birr, and the rate should be in terms of percent, and the time is in terms of year. If it is in terms of months, you have to change it into a year, or if it is in terms of day, you have to change it into what? A year form. So this is a principal one. There is another principal, okay, because he invested twice. Okay, principal 2 or the second investment is 3,600 birr. Yes, birr, and the rate 2. Okay, the second rate is 8%, and the time is the same thing, that is 1 year. Okay, ጊዜያቸው ሁለቱም ለአንድ አመት ናቸው። ሬታቸው ግን የተለያየ ናቸው ወይም ደግሞ ኢንቨስት የተደረገው ብርም ተመሳሳይ ነው። So let me find out I1 first. Okay, we have two types. Okay, ሁለት አይነት ኢንተረስቶች አሉ፣ በ8 እና በ6 ወይም ደግሞ ብሮቹ ራሱ የተለያየ ሆነው ማለት ነው። I1 you know that PRT interest is equal to PRT, but R in terms of what? Percent. Okay, PRT, that means 8,400 ሲባዛ times 6%, or you can say percent times 1 year. This percent should be what? Changed what? Over 100, because this is percent. You know that percent means over 100. Yes, 6/100. Now you can simplify it. 2 zeros by 2 zeros. So 84 times 6 times 1 becomes what? 6 times 4 is 24. Carry 2 6 times 8 is 48. Finally 48 plus 2 is 504 birr. This is the first interest, or interest 1. When you come to interest 2, it becomes what again? PRT, P2, R2, this means P1, okay, 1. P2 is 3,600
600 times rate 2 is 8 over 100, yes, times, again time is 1 here, so 2 zeros by cancelled by 2 zeros, 8 times 6 48, 8 times 6 8 times 3 24 plus 4 is 28 birr. This is what? Interest from what? The second investment. Now the question says what will be, or it is what will be the total interest. Okay, so I total is equal to interest on first investment plus interest on the second investment. ስለዚህ ቶታል ኢንተረስቱን ወይም ደግሞ ለመፈለግ የሁለቱን ኢንተረስቶች ምን ማድረግ ነው? አጠቃላይ መደመር ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተረስት 1 ፕላስ ኢንተረስት 2 ኢንተረስት 1 ስንት መጣ ነው? 504 ብር ሲደመር ኢንተረስት ስንት ነው? 288 this is plus 8 ብር. Now let we add 4 plus 8 is 12. Here 1 0 plus 1 plus 8 9. Now 5 plus 2 is how much? 5 plus 2 is 7. So the total interest becomes what? 792. So now let me move to our choice. The first A says 468. This is not, because our answer is what? 792. B 580. It is not. 650. Again, it is not. D 792 birr. So our answer is D. ምን ማድረግ አለባችሁ? ኢንተረስትን ስንፈልግ ኢንተረስት መጀመሪያ ላይ ፕሪንሲፓላችን ኢንቨስት የምናደርገው ብር ምንድነው? እንደ ፕሪንሲፓል የሚቆጠረው እንደ ፕሪንሲፓል። ስለዚህ ሬት ምንላችሁ ደግሞ ልናበድርበት የምንችለው በፐርሰንት የሚገለጽ ማለት ነው። በፐርሰንት የሚገለጽ ከዛ በኋላ ታይም ወደ ይር መቀየር አለብን። ኢንተረስት is equal to PRT ነው። አማውንት ፎር ኤግዛምፕል let's say መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር የነበረው ጥያቄ what will be the total amount of the farmer or businessman gain from this investment to investment after 1 year ቢሆን ኖሮ ከአንድ አመት በኋላ ልናገኝ የምንችለው ጠቅላላ ብር ቢሆን ኖሮ ጠቅላላ ብር ኦኬ ቢሆን ኖሮ 792 ሲደመር ይሄ ሲደመር ይሄ ምክንያቱም ምንድነው የፈለግነው? የተፈለገው ምንድነው? አማውንት ስለተባለ ማለት አማውንት means know that principal plus interest which is principal plus PRT because the PRT the formula of what? I or interest. Therefore, you can use it by using this one 1 plus RT. Okay, this is the same formula to find what the total amount of getting after what investment of a certain money in terms of what rate and after a certain period of time. So amount ቢሆን ኖሮ ምን እናደርግ ነበር? ሁሉንም ቁጥሮች ምን እናደርጋለን? እንደምናለን ፕሪንሲፓሉንም ሁለቱም ፕሪንሲፓሎችንም እና ሁለቱንም ኢንተረስቶች አንድ ላይ ከደመርን በኋላ አማውንቱን ማግኘት እንችል ነበር ማለት ነው። This is enough for the first video. Thank you for listening, and don't forget to ask any questions on the comment side or share for your beloved friends. Thank you.